Salam alaikum encore une fois. Voilà, donc la partie numéro 3. Donc dans cette partie en fait on a commencé dans les deux capsules précédentes à travailler sur le Linux kernel. Linux kernel donc les éléments les plus donc حكينا على la gestion de la mémoire, la gestion des processus, donc tout ce qui est système donc intercommunication entre processus, donc on a vu donc des choses comme ça. On s'est focalisé في la vidéo numéro 2 على la mémoire في Linux kernel. Donc on a fait deux parties donc essentielles, اللي هو user space ou le kernel space. ودونك هذوما donc مش يرجعوا لنا اليوم ان شاء الله في الكابسول numéro 3. donc on va voir un petit peu en détail donc l'utilité نتاع le kernel space ou le user space par exemple lorsqu'on veut travailler avec du hardware. Donc là j'ai pris l'exemple par exemple d'un clé USB. OK. Alors en fait, comme vous voyez dans l'image ici, donc dans cette section, nous allons voir comment Linux en général identifie, gère les périphériques matériels. Ok, مشكل clé USB برك. Par exemple, connecter une clé USB في الكا هذا. Ok. Alors en fait, non seulement connecter les clés USB, mais en plus on veut obtenir des informations détaillées sur ce périphérique. Ok, مش نشوفوا à travers ou là au moyen de quelle commande. بطبيعة depuis la ligne de commande معناها على الترمينال باش نعملوها الحكاية هذه. OK. Donc خدينا الكا نتاع USB. Donc لهنا en fait vous voyez en fait lorsque je connecte un USB à l'ordinateur نتاعي لهنا. OK. Automatiquement en fait le système il va réclamer un pilote, un driver. OK. Pour pouvoir lire le matériel avec. Donc qu'est-ce qui se passe donc derrière en fait? Alors en fait un pilote de périphérique, un device driver, donc un pilote de périphérique correspondant, il va être lu par qui? Par le kernel space, le noyau du Linux. OK. Donc là en fait le device driver il est installé dans le kernel space. OK, on va l'installer ou là il va s'auto-installer dans le kernel space. C'est très important pour être détecté. Donc en fait le détectement en fait c'est ce qu'on appelle un changement d'état. Donc fama génération d'un événement. L'événement qui va être généré, il va changer l'état, OK, donc de notre kernel space. Alors cet événement en fait il s'appelle U-Event. Donc là en fait l'événement le changement d'état il s'appelle U-Event. OK. Le U-Event est ensuite envoyé à qui? Donc il est envoyé au démon gestionnaire périphérique de l'user space. Donc le U-Event هو اللي il alerte l'user space, l'espace utilisateur. Donc يقولوا راهو فما un changement d'état qui a eu lieu. OK. Donc c'est celui-là, donc l'appel U-Event, l'appel c'est un appel système, hein? Donc U-Event, donc il va envoyer un démon en fait. Le gestionnaire de périphérique UDEV en fait il est géré par ce qu'on appelle un démon. OK. Alors un démon, je vais te les détails, on va dire un service qui va veiller sur le bon fonctionnement le matériel interne. OK. Donc à chaque fois l'USB interne il a été déchargé مثلا il va يعطينا un événement. إذا كان il a été chargé aussi يعطينا un événement. OK. Donc en gros l'U-Event donc il alerte le démon اللي موجود في الgestionnaire de périphérique نتاع l'espace utilisateur اللي هو اسمه UDEV démon interne. Donc يقول له il y a eu un changement d'événement.
On est bien d'accord. Alors, le service UDEV est ensuite voilà, responsable de la création dynamique d'un nœud. Donc, voilà, responsable de la création dynamique d'un nœud. Donc, dynamiquement, en fait, il va créer un nœud, voilà, une entrée, ok, associée au nouveau disque, d'accord, le disque dur attaché, ok. وين مشي يعمل دونك لونطري هذه مشي يعملها تحت اوكي نعمل هكا فيت في مشي يعمل تحت سكون ابل فوالا تحت سلاش ديف دونك نعاود لو سيرفيس UDEV هذا دونك مشي يولي ريسبونسابل دونك سي سي بون جي ليفينمون اللي فما ماتريال qui a été détecté ou fait driver qui a été installé, donc il va s'en occuper. Qu'est-ce qu'il va faire ce démon UDEV? Donc il va créer une entrée, si vous voulez, dynamiquement, ok, oui, un nœud de périphérique, ok, il est associé à qui? Il est associé au nouveau disque attaché, là où le disque attaché, ok, ou donc وين شي يحطوا الديسك هذايا دونك باش يسميه SDB1 ولونطري تكون تحت سلاش ديف دونك هنا هو علاش اسمه UDEV اوكي دونك لونطري باش تكون سلاش ديف SDB1 باغ اكزومبل مثلا ايماجينون انه جو سي با اذا كان عندي مثلا فلاش ديسك اخر اوكي مثلا عندي فلاش ديسك اوكي كيف كيف دونك باش يتعدى بنفس البروسيسوس هذا الكل يكاين اوكي ومش تصنع اون اونتري اخرى تحت سلاش ديف اوكي لو ريسبونسابل سي توجور UDEV مثلا يسميه SDC ok alors SDC1 SDC alors généralement quand on met 1 معناه il est partitionné quand on met pas de 1 il est pas partitionné on verra ça par la suite ok يعمل دونك يصنع انتري اسمه SDC اوكي دونك هذا هو لو ديسك نتاعنا هذا الديسك نتاعنا اوكي اللي ريليي للفلاش ديسك نتاعنا اوكي باش نوليو نجمو نقراو في وسطو ونجمو نكتبو في وسطو اكسيتيرا اكسيتيرا فوالا دونك هذا en fait en gros en fait l'étape c'est-à-dire نفهموها بالباهي. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Par exemple, maintenant, أنا ما عنديش flash, mais je vais essayer de chercher un flash. باش نشوف en fait est-ce que عندي flash ولا. Donc, je vais essayer de mettre un flash et voir كيفاش نقرأ الفلاش à travers quelques commandes sur le terminal. Ok, لحظة بركة. Voilà, donc حطيت flash disk لهنا. Ok, d'accord. Alors لهنا en fait عندي commande اسمها demsh. Cette commande là. Donc تراو لهنا en fait je ne peux pas lire يقول لك je ne peux pas lire le buffer نتاع الكرنل donc c'est tout à fait normal على خاطر l'opération elle est interdite. Donc لهنا لازمني escalade donc لازمني نقرا soit avec sudo soit ندخل en tant que root directement. Ok, donc voilà, donc نحط المود باس نتاعي نتاع الاسبوكس لهنا en fait يعطيك plein de trucs à voir. Ok, donc là en fait la commande header est un outil généralement utilisé pour afficher des messages de la zone noyau. généralement c'est اللي موجود في البفر نويو دونك الكل كي دونك تسمى رينج بفر ينجم دونك يقرا دونك كيفاش le système d'exploitation il a été démarré donc est-ce que le déroulement a été bien fait ولا حاجه donc il va détecter les pilotes تاع la plupart ولا تاع كل les périphériques اللي هما donc موجودين في عندك انت donc في le système d'exploitation et cela donc il apparaît donc clairement à l'écran.
Donc ces messages contiennent des logs على كل périphérique حاطينه ولي لوج هما اللي يعطيونا donc est-ce que le périphérique il a été installé convenablement ولا correctement ولا لا ولا ما فيه un problème. OK. Donc en fait qu'est-ce qu'on a d'autre avec donc le message le démessage على كل حال هو c'est une commande اللي هي تعطيك une très très bonne indication sur la configuration نتاع النويو نتاعك. اوكي بالطبيعه نجمو نقراو لي سورتي بالدي ميساج نورمال نجمو نقراو باج بار باج avec la commande mort انا اللي كان ما برشا دونك تعمل دي ميساج سلاش تايب فوالا مور كان قلت لها شويه الحكايه. OK. Voilà, donc là en fait, on تقرا page par page باش تحب تقرا si tu veux te faire plaisir باش تقرا en fait les différentes entrées. OK. Donc احنا شو عملنا؟ احنا حطينا USB. واش نشوفوا en fait avec des messages. Alors là مش باش نحطو مور mais on va utiliser la commande grep -i ونقول له عندك حاجه في اليو اس بي. voilà. Donc là en fait on voit très très bien اللي عنده حاجه في اليو اس بي هناك. اوكي virtual USB mouse donc عنده input voilà donc قاعد يقرا في les entrées هنا comme quoi عندي un USB voilà register. OK driver USB new USB registered assigned vas كذا found. OK voilà donc là en fait on voit bien اللي قرا لنا اليو اس بي donc توا قال عند يو اس بي qui est donc qui est installé في البي سي نتاعي. OK donc حطيت له voilà donc عندك plein d'informations donc هذوما ينجموا يعطيونا quelques idées. OK d'accord. Alors en fait إذا كان نحبوا نمشيو plus que ça. OK إذا كان نحبوا نمشيو plus que ça alors نحب نشوف est-ce que l'entrée تحت الديف est-ce que موجودة ولا لا. عندي شي entrée تحت الديف. OK باش نقرا en fait باش نقرا en fait اليو اس بي نتاعي وين موجود تحت الديف باش نعمل كوموند lsblk. alors كي نعمل lsblk voilà هو sdb. OK voilà ريتوا لهنا donc la commande lsblock. OK يعطيك entre autres disques اللي تزاد لك. OK donc يعطيك tous les disques de toutes les façons يعطيك tous les partitions tous les disques ولهنا essentiellement انا عندي un disque SDA هذا اللي فيه 500 جيجا. OK on est bien d'accord. وعندي الديسك هذا اللي هو sous forme de flash الفلاش نتاعي. OK تو بعد باش ما عادش نلقاوه donc موجود لهنا هيك تحت SDB. OK d'accord. alors est-ce que je peux avoir plus d'informations? Comme à la commande si on interroge donc le disque avec la commande udev adm info peut-être udev adm info. alors là تعطيني حد شيء sudo. OK donc كان تلاحظوش لهنا en fait مع lsblk عندي نيميرو ماجور ونيميرو مينور زادا. info alors يظهر لي ماما query égale à path moins name
Alors, slash dev sdb. Voilà. Ah, voilà. Donc, slash dev sdb. Là, ok. Donc, là, en fait, il y a quelques informations. Donc, là, PCI. Donc, le PCI, l'interconnexion le périphérique généralement en fait, donc le chemin de périphérique alors donc donc là en fait je sais que le PCI ou l'interconnexion les composants périphériques, ok. من بعد يعطيك target ويعطيك line ويعطيك alors j'avoue que des informations je maîtrise pas toutes ces informations là, okay. Mais je sais que par exemple avec UDEV info, donc je peux voir en fait qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça, alors, on va voir qu'est-ce que ça donne ça. Copie, alors si je fais un chat GPT de ça en fait, par exemple new, voilà, ok. Alors ok, نقول que fait ça, نكتبها له en fait, ok. Donc on va essayer de voir. Alors, que fait la commande udev adr info moins query, ok, égale chemin moins name, on peut le slash dev slash sdb par exemple. Ok, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, il sert à afficher le chemin de périphérique dans la hiérarchie 6fs. 6fs, elle a au taht répertoire slash 6 pour le disque slash dev sdb. Ok, donc là, alors udev adm info, c'est un outil pour interroger et gérer les informations des périphériques, connu par UDEV, le gestionnaire dynamique de périphérique. Alors, il détecte automatiquement en fait dynamiquement en fait le périphérique où il y a une entrée taht dev. C'est un démon en fait. Alors moi query path demande le chemin relatif taht slash 6 associé au périphérique, ou moi name, donc quand il y a un chemin disque mtana précise le périphérique pour lequel on veut l'information. Ok, d'accord. Justement, donc alors cela veut dire que le périphérique slash dev sdb est vu par le noyau. Donc l'NA c'est très intéressant. Donc l'NA il est vu par le noyau comme étant un bloc de disque, ok, rattaché à ce chemin taht slash 6 ونجمو نمشيو نعملو un ls نتاع تحت slash 6 device ou bloc etc. باهي نمشيو نعملو الجو هذا الكل. Voilà, donc on a la chose suivante, laquelle on a ls slash, alors faire l'année en fait ديما بالsudo باش ما نلقاوش des mauvaises surprises. Ok, donc تحت 6 device alors device ok بعد device ايش عنده هو دونك نتبعوه احنا PCI 00 نتبعوه 0000 نتبعوه يعني نتبع في الشمع هذا اوكي وعنده 4 هلا
اوكي. ومن بعد عنده أتى حاجة كمان هيك أتى دو بوان. تحت بعد الدو الأولانية فما دو، فما 2.2 فما 2. فما برشا أخرين. فما دو أخرى. اوكي. وفما فوالا فما الأتا قداش قلنا اوكي. voilà أتا 4 هوست 3 أتا 4 هوست 3 alors أتا 4 host 3. ok. alors je suis désolé mais bon 3 target 3 بعد target 3 باش نخلطوا البلوك نتاعنا. ok target 3 بعد نخلطوا. ما عنديش حاجه اخرى. عندي event. voilà donc لهنا si vous voulez. donc هذا en fait قال لك نتبعوه بشوية بشوية. تبعناه بشوية بشوية. allez 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 allez. alors qu'est-ce qui se passe là en fait? حتى كونسيل. là ok باهي. voilà هذا اللي حابين عليه. اوكي دونك وصلنا لهنا هيك 3 target 3 3.0 donc 3.00. ok donc نحيو هيك جست حبيت نعرف وين شو وصلني هذا. allez 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 allez. ok من بعد ثم 3 بوان حاجة كمان هيك 3 2 بوان. voilà 3 2 points 2 points 0 etc. ندخل على الحكاية هذه. نظل مش نعاود نبوتي الماشينه نتاعي دونك ابارامون
طلعت الماشينة متاعي. malheureusement مش نعاود نبوتي الماشينة متاعي. اوكي config voilà باش نعاود نحاول 1.55 voilà donc أنا access.org ok نعاودو je reboot, j'ai pas le choix. Voilà, donc nous revoilà en fait. Alors بكريكا en fait on s'est trompé, je me suis trompé plutôt, ما détectéش la clé USB متاعي. ok. Ou donc en fait, là en fait, je vais utiliser la commande udev adm monitor باش نوريكم réellement وقت اللي يصير un changement d'état au niveau du noyau. Donc il détecte réellement en fait, il sort un changement d'état où il détecte une clé USB a été détectée. مثلا هنا مثلا عندي la commande udev adm monitor, donc هنا c'est le même terminal هنا juste حليتهم بلاصه اخرى بركه. Il va écouter le U-Event, vous savez, les retours قبل, donc le U-Event, il va écouter donc le U-Event, ok, du noyau, ou donc أي changement d'état détecté, donc يمشي يعمل له l'affichage على l'écran, ok, donc il va afficher les détails نتاع الchemin نتاع الpériphérique, مثلا اللي كانوا flash disk, le nom نتاعو. Voilà, c'est une commande très très pratique. الناس اللي تحب تدخل الداخل dans le noyau وتقرا اش فما في وسطه. Donc d'ailleurs en fait يورينا كيفاش il a été rattaché ou كيفاش il a été dérattaché. OK. Donc شوفوا هنا qu'est-ce que je vais faire. Donc هنا pour l'instant ما عندي حتى شيء. Alors لو كان نعمل lsblk هنا en fait voilà عندي sdb, donc ما عنديش حتى ديسك, ما عندي حتى شيء pour l'instant. Alors, je vais mettre la clé USB ici. Alors, si en fait, vous voulez connecter donc la clé sur la machine virtuelle, on peut le donc c'est اللي ما عملتهاش بكري. on peut le نحبها في الماشين virtuelle ونحبها في l'Ubuntu 24 اللي عندي هذا. OK. On peut le OK. OK. Donc en même temps, lancer les ventes نتاعي. OK. ou donc نقعد on écoute. لهنا udev يقعد on écoute. Alors Alexandre out after role processing. OK. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc قعدنا en retard شوية, juste نحيو نرجعو. voilà. donc يقعد on écoute. donc نرجع نحط الفلاش نتاعي. OK. très très bien. on peut le faire machine virtuelle, on peut le lehna, on peut le OK, on peut le ouais. Et bah vous voyez ici, chauffe lehna en fait. Là, il nous raconte plein de choses. Alors en gros lehna, qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Il nous dit que voilà, donc il y a
un périphérique qui a été rattaché. Donc le périphérique najm chemin en tant que bloc, SDC, il y en a SDC, ok. Alors physiquement وين موجود تحت 6 device PCI etc SDC, ok. alors physiquement موجود لنا هيك لو كان لوجو عليه physiquement physiquement موجود لهناك SDB هاكم تراو موجود لهنا physiquement موجود تحت سلاش physiquement تحت سلاش 6 كذا دونك device etc دونك كلاريتو الشمام تاع بكري اللي عملنا هذا قبل الروبوت فوالا لهنا en fait ريتو لهنا فوالا كان لوجو لهنا نعطيه physiquement il est là. Alors, SDC, SDC, voilà, physiquement il est là, ok, donc taht host 33, donc etc, donc USB 1, voilà, donc etc, donc quand on tape à la ligne interne, atini réellement en fait, physiquement il est ici, ok, mais le mieux, là en fait, c'est que نجم نقراه en fait à travers LSBLK donc il est là, ok. il est monté automatiquement تحت slash media hostbox كذا donc عنده un point de montage تحت répertoire bien précis فيه 7,5 gigaoctets donc اسمه SDC donc ولهنا en fait Rito, donc UDEV, il a accra convenablement, donc sans problème. Ok. Voilà. Donc là, par exemple, Nahi, voilà, il va le détecter aussi. Donc, alors là, si je peux voir les détails, donc là, j'aime des filtres. Hein. On a les détails. On peut faire quelques filtres là, pour voir les détails, mais bon, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert pas à grand chose, généralement, bon. En tout cas, physique, voilà, ça sert pas. Au niveau du noyau, donc il est là. Hein. Voilà. Ça c'est au niveau du noyau. Ok. Au niveau de l'utilisateur, il est là. Slash dev slash SDB. Alors le canal LS SDC plutôt. Ok. SDC, voilà. Il est là. Donc, okay. Donc, هذا au niveau utilisateur, user space, وهذا au niveau kernel space. Ok. Je vais enlever ça. Voilà. شوفوا أنا عملك remove لهنا. Donc, automatiquement, il a été donc retiré. ولو كان نشوف لنا LSBLK et ben voilà il a été retiré ou du coup en fait ما عادش عندنا entrée تحت voilà donc لنا ما عادش عندي حتى entrée هناك ok au niveau utilisateur donc il cannot access مش على خاطر ما عندوش droit mais il cannot access mais على خاطر ما عنديش حتى entrée هناك للكلي USB نتاعي parce que je viens de l'enlever voilà. Donc, en fait, les deux commandes, alors, Rina le monitor, donc il lance event pour l'écoute, ou Rina en fait, في UDEV info, voilà, donc UDEV info, يعطيك وين موجود réellement, بعد ما تعمل المونيتور تجم تعمل UDEV info, ok, donc بعد المونيتور تجم تعمل UDEV info, une fois عرفت وين موجود الكلي نتاعك دونك هنا تحط له SDC ويعطيك بلوز ان ديتاي دونك فوالا يعطيك بلوز ان ديتاي بالطبيعه لنا معنا حتى شيء وبعد ال SBLK دونك ال SBLK تعطيك تقول لك il est monté وين il est monté voilà ال SBLK يعطيك البوان دو مونتاج يقول لك اسمه ديسك كذا والبوان دو مونتاج هو هناك et le point de montage interne. Okay. Voilà donc pour cette partie. Voilà. Alors,
ici إذا كان ثم ربما حاجة أخرى نجم نوريها تنجم تكون LSPCI. ok. Alors cette commande, alors نشوفها مع بعضنا LSPCI. Voilà, c'est une commande qui nous donne plein de choses. LSPCI. ok, تعطينا برشا حكايات. Voilà. Alors LSPCI c'est quoi en fait? C'est une commande. Généralement elle liste les périphériques internes, les périphériques des composants interconnectés à la carte mère. ok. أي périphérique connecté à la carte mère, donc généralement نجم نافيشيو avec LSPCI. Cette commande elle est utilisée pour afficher les informations de tous les dispositifs interconnectés donc PCI, donc les dispositifs PCI, donc l'interconnexion des composants des périphériques qui sont déjà configurés dans le système. ok. Alors maintenant on y trouve quoi? Maintenant on y trouve des cartes Ethernet. Alors on me colle des cartes réseau. ok. VMware Bridge maintenant. Alors attends, des cartes Ethernet qui met des cartes réseau. Alors on colle Bridge, on colle par des cartes réseau. Collons Bridge مثلا. Voilà. Alors les adaptateurs VGA les cartes graphiques, نجم نلقاو des contrôleurs RAID par exemple في serveur RAID. نلقاو مثلا لهنا en fait des contrôleurs pour les USB, les contrôleurs pour l'Ethernet. ok. Voilà هنا la carte graphique, هنا la carte réseau, ولهنا le contrôleur نتاع disque dur. donc لهنا نحطوا les disques durs في le contrôleur SATA. هنا نحطوا الكارت ريزو ولهنا نحطوا donc les clés USB internes. ok. donc généralement en fait فما les emplacements PCI نتاع الكارت مير الكل موجودين غاديك. donc les emplacements نتاعهم الكل موجودين لهنا. ok. voilà. donc voilà, donc رينا LSBLK. donc généralement en fait LSBLK تعدينا عليها vite fait, donc ما حكيناش عليها برشا LSBLK. donc pour LSPCI donc يظهر واضح ما نزيدش ندخل plus en détail. alors LSBLK لهنا مش نوقف شويه في النيميرو دو ماجور والنيميرو دو مينور لهنا. ok. alors لهنا en fait si vous voulez quand نشوفوا لهنا le numéro de majeur نتاعنا il est 8 لهنا. ok. donc نعمل LSBLK قلنا هي LS block. donc كل entrée تحت /dev il est monté dans un répertoire bien désigné. ok. كما صار في الديسك في الفلاش ديسك نتاعنا. لهنا en fait le numéro de majeur لهنا نتراو فيه لهنا pratiquement لهنا كلهم 7 وجاو في الديسك لهنا ولا 8. ok. donc tout ce qui est disque هو 8. alors كل disque كل ما هو disque راهو 8. on est bien d'accord. ok. alors les numéros de majeur et les numéros de mineur associés donc لهنا. alors le 8 لهنا il correspond à quoi généralement? il correspond au pilote, le type نتاع البيلوت نتاع dispositif associé. le type نتاع البيلوت le numéro de majeur il est le type de pilote نتاع dispositif associé اللي هو الديسك نتاعنا. ok. type نتاع البيلوت نتاعو. par contre le numéro de mineur il est utilisé, alors si je m'abuse, pour différencier les dispositifs. donc est-ce que c'est une partition, est-ce que c'est un disque entier. مثلا لو كان نشوفوا لهنا 0 لهنا ديما كي تلقى 0 c'est un disque entier. ok. c'est un disque entier. par contre لهنا c'est une partition لهنا donc حطينا 1 وهنا c'est la partition numéro 2. ok. حطينا 2. هذا c'est le numéro de mineur. ok. هذا donc c'est un deuxième disque
النيميرو نتاعو هو 16. alors على خاطر جاي هو ابارامون خرج من كيما نقولوا من البارتي بريمير من الديفيزيون بريمير. دونك على خاطر احنا ديسك نجموا نعملوا 4 بارتيسيون بريمير والباقي يوليو سكوندير. دونك هذا قبل ما يجي الاو اف اي. دونك هذا في اللي قبله. mais في اليو اف اي يظل يوليو عندنا اون انفينيتي. mais en tout cas en fait le système القديم c'est que l'année عندي partition 1 2 3 4 ومن بعد ال 4 يولي عندي des zones secondaires. donc عندي des partitions secondaires. ok donc هذا ربما ندخل فيه في وقت آخر. en tout cas numéro de mineur راكم تراو فيه. donc ce sont les partitions لهنا. ولو كون نشوفوا قداش عندي لهنا عندي 1 2 3 4 généralement عندي 4 وحدات 4 ديسكوات généralement نجم نطلعهم facilement. باهي لهنا en fait قلت لكم كي يبدا ديسك نيميرو دو ماجور نتاعو يبدا 8. اوكي اسكو فما نوامر اخرين؟ اي فما نوامر اخرين في البارتي ماجور. بار اكزومبل كي تلقى 1 في البارتي ماجور في البارتي ماجور هنا واش نكتب هنا كي تلقى في الاس بي ال كا كي تلقى في الماجور تلقى 1 هنا ça correspond à la ra. ok هنا ça correspond à la ra. على راك تستعمل في را. اوكي اذا كان عندنا نيميرو 3 par exemple. اوكي لهنا راني نستعمل في ديسك اما نستعمل هاش دي دي. اوكي دونك ديسك مانيتيك. اوكي اذا كان عندك ايش عندنا يا اخي اذا كان عندك 6 par exemple. هنا ça fait référence les imprimantes. ok l'imprimante les imprimantes. voilà. ok alors les imprimantes il y a quelques imprimantes là. voilà les imprimantes بالA ولا بالE ضيعتني. alors les imprimantes voilà les imprimantes. باهي إذا كان عندي 8 كما الكا نتاعنا هنا donc c'est le SCSI bon SCSI disque. ok alors là ينجم يكون du SSD ينجم يكون du SATA. ok voilà. par contre là voilà SATA voilà. par contre là c'est du HDD. donc là ما عادش اسمه SDA. alors là en fait l'entrée نتاعنا باش يكون /dev SD quelque chose X. ok par contre كي يبدا في ال HDD كي يبدا عندي HDD يبدا HD حاجة. خدوا بالنا كي يبدا عندي HDD هنا في الثالث نعاودوها كي يبدا عندي لهنا voilà مش يولي عندي /dev /hd hash x. ok alors généralement اليوم ما عادش نخدموا على HD. c'est rare وأن نخدموا على des disques magnétiques. ok الأكثرين يخدموا على لا SATA ولا SSD ولا حاجة كما هيك. voilà donc هذا اللي عندي نقوله في النيميرو دو ماجور وقت اللي نعملوا LS BLK والفرق بيناتهم دونك ديما كما كنا نشوف. ok alors les loops هذا ما نحبش نحكي عليهم. ce sont des entrées virtuelles. alors généralement en fait كلمة للناس اللي تحب تلوش معناها loop. alors en fait je peux créer un fichier, un grand fichier avec Linux
et نردو sous forme de disque. ردو disque. معناها اللي ما عندوش ديسك في لينكس ما يتقلقش ينجم يصنع un fichier avec une taille très très grande مثلا 1 جيجا. les entrées معناها ما فيش حتى entrée كما نقولوا كما البالونه المعبيه فارغه مي التاي نتاعها 1 جيجا ونصنع لها entrée تحت سلاش دير تولي تحت سلاش دير اسمها سلاش دير لوب 1 ولا لوب 2 لوب 3 كما عندنا اس دي ا 1 اس دي ا 2 اس دي ا 3 اوكي يولي عندنا لوب وتحت دونك يولي كأنه ديسك بالضبط معناها يولي هذا تقراه كأنك ديسك وقتها تعمل ls سلاش دير سلاش لوب 1 مثلا par exemple alors هذا كأنه ديسك بالضبط وتنجم تخدم به وتنجم تمنطيه وتنجم تنستالي فيه même un système d'exploitation ok donc les numéros de majeur نتاعو donc هما 7 voilà هذه كلمة خفيفة على الحكاية هذه. alors اش مازال عندنا donc لهنا هيك مازال عندنا ربما la commande ls cpu ولهنا ls cpu donc اسمها في جسمها. alors ls cpu اسمها في جسمها voilà elle est là نعودها donc ls cpu شوفوا لهنا en fait vraiment c'est une commande magique هذه تعطيك الاركيتكتور قداش تعطيك قداش من سي بي يو قداش من ثريد قداش من كور يعني معناها فريمون سي كيلكو شوز دو مانيفيك سيت كوموند ال اس بي سي يو. دونك لهنا مثلا يقول لك تخدم على اركيتكتور 64 بيت دونك كيف كيف دونك يتحمل 32 بيت aussi دونك خاطر نعرفوا اركيتكتور 64 بيت تنجم تتحمل 32 بيت معناها لي زابليكاسيون 32 بيت et l'inverse لا اوكي. دونك يعطيك قداش عندك من سي بي يو. عندي 4 سي بي يو كل سي بي يو قداش عنده من كور عنده 2 كور اوكي وكل كور قداش عنده من ثريد عنده واحدة ثريد. فوالا نعاود 4 سي بي يو و 2 كور وعنده واحدة ثريد اوكي. ولهنا en fait le calcul il est simple اذا كنت تحب تعرف قداش عندك en total من سي بي يو فيرتوال قاعدين يخدموا en même temps اوكي. donc juste à multiplier le nombre de cœurs في الثريد اوكي. donc لهنا قداش عندي من كور نعاودو قداش عندي من كور عندي 2 كور اوكي في le nombre de threads donc 2 ok on est bien d'accord. alors وقداش عندي من سي بي يو 4 سي بي يو معناها كل سي بي يو فما 2 كور. alors 2 fois 4 8 ok. donc هنا عندي 8 threads qui travaillent en parallèle ok. donc عندي 8 threads qui travaillent en parallèle. voilà donc là en fait c'est quelque chose de merveilleux où l'on peut avoir donc des plein de لنا حتى شكون الفوندر نتاعو دونك لنا نجم نلقاو شكون نجم نلقاو plein de choses ok. il est sur un hyperviseur VMware mais vraiment on peut trouver plein de choses là-dessus hein? ok. LSPCU voilà. alors là CPU je بني عندي 6 لهنا je sais pas 6 في 2 12 يعني حطيت 6 سي بي يو لهنا je sais pas انا قداش حطيت LSPCU وين 6 CPU family لا CPU family اوكي. لا عندي 4 عندي 4 CPU عندي 6 اوكي. voilà عندي 4 donc قلنا 4 fois 2 6 اوكي. باش مازال عندنا لهنا
pour les commandes, on a en fait ls même, ok. Alors, باش نعرف قداش عندي mémoire, tout simplement. Donc ls même. Alors هيك ربما ما نجموش نقراو donc قداش عندي من mémoire, ok. mais مش نردها en mode human, نعمل -m. alors -m ça marche, ls même -m. alors خليتها -m. help. alors moi summary الحق هاي summary. voilà. donc là le mode human نتاعنا ls même moi summary. donc عندي 6 giga de RAM online, ok. donc 6 giga de RAM. وعندي donc memory block size, les blocs qui sont 128 mégas, كل bloc fait 128 et en total عندي 6 giga de RAM, ok. كيف ma commande أخرى aussi elle est intéressante, هي هذه free-m كيف. alors là en fait la différence ما بيناتها c'est que تعطيك قداش utiliser وقداش miser, ok. donc là cette commande donc تعطيك la mémoire totale par rapport à la mémoire utilisée dans le système, ok. donc هذه حاجة ربما تنجم تفيدنا, ok. je termine avec la commande ls hw هذه ls hw. alors là en fait il faut voir les ما عطانيش كل شيء, ok. على خاطر يحب على super user, donc هذا لازمني نخدمها بالسودو, ok. donc نعملو sudo ls hw ولا hw ما تحبوا نتوما, voilà. ولهنا en fait voilà, il te donne plein de choses. alors c'est quoi cette commande magique, hw là, regardez, plein d'informations déjà en fait, voilà plein d'informations. نرجعوا لها déjà مازلت ما رجعتش للأول, allez اطلع hw. voilà كنت نجم voilà من هنا en fait hop donc il a commencé à cracher la sauce, ok. alors en fait ls hw ou ls هذه donc hw, ok. c'est un outil puissant pour extraire toutes les informations, voilà, vraiment de manière détaillée sur la configuration matérielle complète de la machine. La configuration complète de la machine, on peut l'extraire en détail avec cette commande ls hw ou la hw. alors qui on peut complète où ça peut rapporter la configuration نتاع الميموار, نتاع الفايرموير, نتاع الكارت مير, نتاع السي بي يو, نتاع الفيتيس نتاع السي بي يو, نتاع الكاش, نتاع الكاش, نتاع الفيتيس, نتاع البوس, يعني vraiment كل شيء, ok. donc là en fait il faut être patient et voir un petit peu en fait ce que donne cette commande merveilleuse, voilà. donc بالطبيعة هذاك علاش يطلب ان اسكالاد في البريفيليج. donc ls hw وحدها لازم تكون معناها عندها لو بوفوار سوبر يوتيليزاتور, يعني نستعملها اون طون كو روت ولا نحط لها سودو قدام, voilà. donc حصتنا avec working with hardware, on a vu pas mal de choses, ok. c'est vrai que travailler avec le noyau et dans le noyau c'est pas assez facile, mais au moins en fait يكون عندنا فكرة واضحة pour les gens en fait qui veulent passer l'assertif, ok. voilà, donc on va s'arrêter là je pense, et on se reverra Inch'Allah
في une capsule أخرى la prochaine fois إن شاء الله. Ok, d'accord.